কাজের ন্যায্য টাকা না পেয়ে পায়ে হেঁটে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিতে গিয়ে পথ অবরোধে বসল ইটভাটার শ্রমিকরা। জানা গেছে, সোমবার মহকুমার অন্তর্গত বেলুয়ারচর এলাকার বাবা কোম্পানির ইটভাটার কাজ করতে আসা বহিরাজ্যের শ্রমিকরা গত 1 মাস ধরে তাদের ন্যায্য পাওনা পাচ্ছিল না। পরে তাদের ন্যায্য টাকা পেতে মালিকদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও মালিকের দেখা মিলেনি। পরে বাধ্য হয়ে সোমবার দুপুরে শ্রমিকরা পায়ে হেঁটে বিশালগড় মহকুমার অন্তর্গত দুর্গানগর এলাকায় তাদের ন্যায্য পাওনা পাওয়ার দাবিতে পথ অবরোধে বসে। তাদের এই অবরোধের ফলে রাস্তার উভয় দিকে গাড়ি চলাচল আটকে পড়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বিশালগড় থানার পুলিশ। শ্রমিকদের সাথে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করে আশ্বস্ত করে যে মালিকদের সাথে কথা বলে শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। পরে পুলিশের এই আশ্বাস পেয়ে শ্রমিকরা পথ অবরোধ প্রত্যাহার করে। ब्यूरो रिपोर्ट। हमारा प्रॉब्लम है कि भट्टा में कमी किया, तो अभी वोट भी देना है हम लोग को, और भी हम लोग का काम है, वोट भी देना जरूरी है। अभी हम लोग का 3 सप्ताह हो गया, कोई अपना खर्चे अपना कमाई खा रहा है, अभी तक पैसा भी अपना घर से वो भी नहीं दे रहा है, अपना कमाई खा रहा है। हम लोग को वोट देना जरूरी है। आप कौन सा भट्टा में काम कर रहे हैं? बाबा भट्टा में। बाबा किधर का है ये? बाबा भट्टा बेलुआरचर मार्केट के सामने है। अच्छा, तो ये अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है आपका? मेरा प्रॉब्लम है, पैसा नहीं दे रहा है। क्या बोल रहा है वो बोल रहा है भट्टा, जिस दिन से भट्टा बंद हुआ है वो कंपनी में नहीं आ रहा है मालिक। अच्छा, मालिक से लेबर का हम लोग का कोई बात नहीं हो रहा है। अच्छा। जनता रिपोर्ट।